and today this is our last lecture, and today we'll be doing more questions and answers on cost, volume, and profit analysis. And today we will be concluding this chapter, and from next class onwards, tomorrow we'll be doing income statement, different approaches of calculating or presenting income statements, right? So let's quickly move on to questions. So here are some of the questions. In today आजको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा फर्स्ट I'll show you the solution of one question हैन, and similar nature को अर्को question हुन्छ which you will have to do it by yourself, है. Make your notes on pen and your notes ready so that we will be able to do this class in a very fluent manner, right? So we have illustration 41 here. Selling price per unit is 20, variable cost per unit is rupees 15, fixed cost is 40,000. We'll try to be as quick as possible so that we will be able to cover more and more questions, right? So selling price per unit kati cha 20, variable cost per unit kati cha 15, fixed cost of 40,000. You have to calculate break even sales in unit and in rupees, right? So this is how you do. Selling price per unit is 20, variable cost per unit is 15, contribution margin per unit is selling price per unit minus variable cost per unit. 20 minus 15 is 5. The fixed cost is 40,000. Break even point in units is how you calculate is fixed cost divided by contribution per unit. So fixed cost is 40,000 is given in question, divided by contribution margin is 5, which comes to 8,000. So our break even point in units is 8,000 units. Break even point in units 8,000 units भन्नुको मतलब चाहिँ 8,000 units हामीले सेल्स गर्दाखेरि there is no profit or no loss situation. We reach the break even point, है. अनि अर्को चाहिँ पीवी रेशियो हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट. सो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ 5 divided by selling price per unit कति छ 20, 5 by 20 गर्दाखेरि 0.25 भयो. Break even point in rupees calculate गर्दाखेरि we have to do fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost हाम्रो 40,000 छ, divided by PV ratio is 0.25, which comes to rupees 1,60,000, है. So this is how you calculate break even point in units and break even point in rupees. Exam मा or कतै externally सोध्दाखेरि चाहिँ you will be provided with the formulas, हैन. अब त्यहाँ स्पेसिफिक त्यही फर्मुला गिवन हुन्छ भन्ने छैन. You have to just the major formulas हरु provided हुन्छ, and then by using that formulas, हैन, you have to be able to calculate the given or the asked information, है. So यो क्वेशन मा हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट 20, भेरिएबल कस्ट पर युनिट 15, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति भयो 5, फिक्स कस्ट 40,000. ब्रेक इभन सेल्स युनिटमा कसरी आउँछ, फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गर्दा 40,000 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दा 8,000 भयो. अनि पीवी रेशियो कसरी आउँछ हाम्रो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट गर्दा 5 by 20, which comes to 0.25. So break even point in rupees कसरी भयो, fixed cost divided by PV ratio, which comes to 40,000 divided by 0.25, which comes to rupees 1,60,000, है. So यो क्वेशन क्लियर छ सबैलाई? Question clear छ है सबैलाई? I think you can Yes, ma'am. clear छ भने. Okay, so please try doing this question which is similar in nature, and then we'll move on to next question and so on. Illustration 42, information is given to you. Selling price per unit is 40, variable cost is 30. From here you can calculate the contribution margin per unit. Fixed cost is given. You have to calculate break even sales in unit, fixed cost divided by contribution per unit and in rupees. For calculating break even point in rupees, you have to calculate PV ratio, which comes to contribution margin per unit divided by selling price per unit, and then you do fixed cost divided by PV ratio, which comes break even sales in rupees. So सबैलाई फटाफट भनिहाल्यो त break even sales unit र rupees मा कति आउँछ, and then we'll move on to next question.
So have you got the answers? Break-even sales in units and in rupees. Uh, units are is 5,000, Mm-hmm. and cost I'm getting out. Okay. Fixed cost is equals to A. No. BEP in Break-even rupees is equals to 200,000. 2 2 lakh. lakhs. Yeah. Okay. So I think your answer is correct, Arshana. So let's see here. Selling price per unit is 40, variable cost per unit is 30, contribution margin per unit is 40 minus 30, which comes to 10. Fixed cost is 50,000. Break even point in units is fixed cost divided by contribution, which comes to 50,000 divided by 10, 5,000 units. And PV ratio is contribution margin per unit divided by selling price per unit, which comes to 10 by 40, 0.25. So break even point in rupees comes to fixed cost divided by PV ratio 50,000 divided by 0.25, which comes to rupees 2 lakh. Right? So हाम्रो अर्चनाले क्यालकुलेट गरेको एन्सर चाहिँ एब्सोल्युटली करेक्ट छ. ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स कम्स टु 5,000 युनिट्स अनि इन रुपिस चाहिँ 2 लाख रुपिस भयो है. अनि यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिस निकाल्ने सजिलो तरिका पनि छ. कसरी भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स गिभन छ 5,000. 5,000लाई यो हाम्रो सेल्स युनिट्स हो होइन ब्रेक इभन पोइन्टको मल्टिप्लाइड बाई यसको सेलिङ भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि हाम्रो ब्रेक इभन इन रुपिज आउँछ. 5,000 डिभाइड बाई 40 गर्दाखेरि पनि 5 4 20, 200 लाख्स 200,000 चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज पनि आउँछ है. यो चाहिँ फर्मुला गरे पिभी रेसियोको थ्रुबाट गरे पनि हुन्छ, अर यु क्यान डाइरेक्टली मल्टिप्लाई इट बाई द सेल्स भ्यालु है. हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट्स इन युनिट्स जति आउँछ त्यो मल्टिप्लाइड बाई selling price per unit गरे पनि similar answer नै आउँछ. So let's see another questions. यो सबै हामीले गरिसकेका छ है यो थ्योरी वाला पार्ट. Tahir company gives the following information to you. Selling price 20 per unit, variable cost 10 per unit, sales for the year कति 20,000 units, profit is 1 lakh. You are required to calculate contribution margin per unit and PV ratio. B ma fixed cost, C ma break even point in units and in rupees, D ma margin of safety, E ma break even ratio, F ma margin of safety ratio निकाल्नु पर्ने छ है. So यसमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, let's see the solution. Selling price contribution margin per unit is equals to selling price per unit minus variable cost per unit, which comes to 20 minus 10 is equals to rupees 10. First वाला answer भइहाल्यो contribution margin per unit को. अनि PV ratio is contribution margin per unit divided by selling price per unit 10 by 20, which comes to 0.5. And then fixed cost निकाल भने चाहिँ fixed cost निकाल्नको लागि sales multiplied by PV ratio minus profit. Contribution minus profit गर्यो भने हाम्रो fixed cost आउँछ. Contributionलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त, हाम्रो फर्मुला चाहिँ PV ratio is equals to contribution margin by sales भनेको छ हैन. सो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन कसरी आउने भयो त, मल्टिप्लाई गरेर दुईटा हैन, सेल्स मल्टिप्लाइड बाई पिभी रेसियो गरे पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन आउँछ. अनि कन्ट्रिब्युसन माइनस प्रफिट गरे पनि हाम्रो फिक्स कस्ट आउँछ है. सेल्स हाम्रो कति छ त 40,000 20,000 युनिट्स एट द रेट अफ 20 भनेपछि 20,000 मल्टिप्लाइड बाई 20 गर्दा 4 लाख मल्टिप्लाइड बाई पिभी रेसियो हामीले जस्ट माथि क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ 0.5 0.5ले मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड देन माइनस profit is given in question is 1 lakh. So 1 lakh गर्दाखेरि हाम्रो 2 lakh minus 1 lakh गर्दा 1 lakh हाम्रो fixed cost आयो. And then you have to calculate break even point in units and in rupees. Break even point in units हाम्रो fixed cost by contribution margin per unit. Fixed cost हाम्रो 1 lakh छ divided by contribution margin per unit 10 छ. 1 lakh divided by 10 गर्दा 10,000 units भयो. Break even point in rupees चाहिँ हाम्रो fixed cost by PV ratio हुन्छ. Fixed cost हाम्रो 1 lakh छ divided by PV ratio just be calculated above. First A मा हैन PV ratio 0.5. So 1 lakh divided by 0.5 गर्दाखेरि break even point in rupees 2 lakh भयो. अब यसलाई सिधै पनि 10,000 multiplied by selling price हैन. selling price कति छ, selling price per unit 20. 10,000 multiplied by 20 गर्दा पनि 2 lakh नै आउँथ्यो है.
अनि डीमा चाहिँ हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ एनी सेल्स विच इज अबोभ ब्रेक इभन सेल्स, त्यसलाई चाहिँ हामी मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छौँ. द्याट इज द ग्रिन एरिया होइन, ग्रिन जोन एरिया जहाँबाट चाहिँ हामीले प्रफिट जेनेरेट हुन्छ, ब्रेक इभन सेल्स भन्दा माथिको सेल्स. सो हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इभन सेल्स हुन्छ है. एक्चुअल सेल्स हाम्रो 4 लाख छ, 20,000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दा 4 लाख माइनस ब्रेक इभन सेल्स हामीले जस्ट माथि क्यालकुलेट गराएको छौँ 2 लाख्स है. सो हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी 2 लाख्स भयो. ब्रेक इभन रेसियो कसरी क्यालकुलेट हुन्छ, ब्रेक इभन सेल्स ईमा सोधा छ हामीलाई ब्रेक इभन रेसियो. ब्रेक इभन रेसियो इज क्यालकुलेटेड एज ब्रेक इभन सेल्स बाई एक्चुअल सेल्स मल्टिप्लाइड बाई 100%. ब्रेक इभन सेल्स इज 2 लाख बाई एक्चुअल सेल्स इज 4 लाख मल्टिप्लाइड बाई 100% गर्दा 50%. मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो भनेको चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टी सेल्स बाई एक्चुअल सेल्स मल्टिप्लाइड बाई 100 है. हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी सेल्स भनेको कति हुन्छ त, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इभन सेल्स, 4 लाख माइनस 2 लाख डिभाइड बाई एक्चुअल सेल्स 4 लाख. यो 2 लाख भएछ बाई मिस्टेक, यो 4 लाख नै हो है. सो 2 लाख बाई 4 लाख गर्दाखेरि 50% भयो. सो हाम्रो यसरी we can easily calculate contribution margin per unit, PV ratio, fixed cost, break-even point in units and rupees, margin of safety, break-even ratio and margin of safety ratio. यस्तो खालको यो अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन्स पनि एक्जाममा आउन सक्छ. एन्ड this is how you do. So this is, here is one question. Alex company gives the following information to you. Selling price is 40 per unit, variable cost 10 per unit, sales for the year 40,000 units, profit is 2 lakh. Similar to अघिको question है. You have to calculate the given set of informations: contribution margin per unit and PV ratio, fixed cost, break-even point in units and in rupees, margin of safety, break-even ratio and margin of safety ratio. So please try this everyone. Contribution margin per unit and PV ratio. One by one सबैले गरेर answers please let me know. I'll be waiting for the answers. अनि यो सक्ने बित्तिकै हामी we will be doing 5 or 6 more questions. That will be the end of our session today. So please try this. I'll be giving you 2-3 minutes of time. Please try this.
Ma'am, Archana? is it possible to have fixed cost in minus? Not really. No, okay. So answers आयो कसैको अर्चना Ma'am, first का answer चाहिँ ₹30 and PV ratio चाहिँ 0.75 अनि ओके fixed cost चाहिँ I think it is 1 lakh है मेरो चाहिँ स्योर भएन यो यसमा अड्केको म एकदमै ओके सो 1 लाख नै होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि लेट्स सी है contribution margin per unit is selling price per unit minus variable cost per unit which comes to 40 minus 10 30 PV ratio is contribution margin per unit divided by selling price per unit 35 40 0.75 fixed cost is sales multiplied by PV ratio minus profit sales is 40,000 units multiplied by 40,000 units multiplied by 40 multiplied by 0.75 which comes to 12 lakh minus profit is 2 lakh 12 lakh minus 2 lakh is 10 lakh 10 lakh आइरहेको छ profit 1 lakh भन्यो अर्चना maybe
You didn't multiply मैले त्यो 40 40 मल्टिप्लाई गरेन अनि अर्को मल्टिप्लाई गरेँ 10 मल्टिप्लाई गरेँ त्यतिखेर त्यही भएर okay, so sales is 40,000 units multiplied by selling price ले multiply गर्नुपर्छ नि त sales revenue निकाल्नलाई. So 40,000 multiplied by 40 अनि multiplied by 0.75 गर्दा 12 lakh minus profit is 2 lakh. So 12 minus 2 गर्दा 10 lakh rupees is a fixed cost. And you have to calculate break even point in units. Break even point units मा कसरी sorry आउँछ भन्दा fixed cost divided by contribution margin per unit. 10 lakh rupees हाम्रो fixed cost divided by contribution margin per unit 30 गर्दा 33,333 units. अनि break even point in rupees कसरी आउँछ fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost is 10 lakh divided by PV ratio 0.75. हामीले क्वेसनमा माथि क्याल्कुलेट गरे जस्तो 0.75 which comes to 13,333. And the margin of safety sales is actual sales minus break even sales. Actual sales हाम्रो 40,000 multiplied by 40 गर्दा 16 lakh minus break even sales 13,33,333 गर्दा 2,66,667 भयो. And break even ratio is break even sales by total sales 13,33,333 divided by total sales 16 lakh गर्दा 0.83. अनि margin of safety ratio चाहिँ margin of safety divided by total sales गर्दाखेरि margin of safety sales कति छ 2,66,667 divided by 16 lakh गर्दा 0.17. break even ratio र margin of safety ratio गर्दाखेरि जहिले पनि 1 आउनु पर्छ है 0.83 plus 0.17 भनेको 1. total sales मा break even सम्मको sales चाहिँ break even sales भयो. break even भन्दा माथि actual sales सम्मको त्यो पेरिफेरीमा आउने sales के भयो त हाम्रो margin of safety sales भयो. त्यो भएको भएर margin of safety ratio र break even ratio चाहिँ जहिले पनि 1 नै आउँछ है 0.83 plus 0.17 गर्यो भने it comes to 1. So this is the solution. It clears छ सबैलाई? Yes, ma'am. So let's move on to next question. Illustration 45. The following data is related to Saloni Manufacturing Company. Selling price per unit is 12. Variable cost per unit is selling price per unit is 20. Variable cost per unit is 12. Total fixed overhead cost is 80,000. You required to calculate गर्नुपर्ने छ break even sales in units and sales to earn rupees 24,000 profit है. हाम्रो break even sales units मा कति हुन्छ and then sales units to earn So in this question, you have to calculate the break-even sales in units and the sales units to earn rupees 24,000 profit. Eh? So this is how you do. Here's the solution. Selling price per unit is 20. Variable cost per unit is 12. Contribution margin per unit is 20 minus 12, which comes to 8. Break-even point in units is fixed cost divided by contribution margin per unit. अघिको क्वेसनमा गरे जस्तै 80,000 divided by 8 गर्दा 10,000 units. अनि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले सोध्दा चाहिँ सेल्स युनिट्स टु अर्न 24,000 प्रफिट 24,000 प्रफिट अर्न गर्नलाई कति चाहिँ हामीले सेल्स कति युनिट सेल गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो चाहिँ क्वेसन भयो है. हाम्रो कति छ टार्गेट प्रफिट 24,000. वी हेभ प्रफिट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट है. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निस्किन्छ सेल्स इन युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्यो भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ होइन. कति युनिट सेल गर्यो मल्टिप्लाइड बाई त्यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति हुन्छ. सो प्रफिट भनेको 24,000 इक्वल्स टु यसलाई इक्वेसन फर्ममा राख्यौँ हामीले सेल्स इन युनिट्स थाहा छैन हामीलाई त्यो निकाल्नु पर्ने छ मल्टिप्लाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 8 छ गिभन क्वेसनमा माइनस फिक्स कस्ट इज 80,000 क्वेसनमै गिभन छ त्यो पनि. And then यसरी क्याल्कुलेट गर्दा 8x इक्वल्स टु 80,000 प्लस 24,000 1,04,000 x भनेको 1,04,000 डिभाइड बाई 8 गर्दा 1,04,000 डिभाइड बाई 8 गर्दा 13,000 युनिट्स भयो. देयरफोर सेल्स टु अर्न 24,000 प्रफिट 24,000 प्रफिट अर्न गर्नलाई कति युनिट सेल गर्नुपर्छ त 13,000 युनिट सेल गर्नुपर्छ. सो सेल्स टु अर्न 24,000 प्रफिट इज 13,000 युनिट्स. यसरी चाहिँ वी क्याल्कुलेटेड प्रफिट.
सेल्स टार्गेट प्रफिट हाम्रो 24,000 अचिभ गर्नलाई हामीले कति सेल्स गर्नुपर्ने रहेछ 13,000 युनिट सेल गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो ब्रेक इभन युनिट्स कति रहेछ 10,000 युनिट्स पुग्दाखेरि देयर इज नो प्रफिट एन्ड नो लसको सिचुएसन अनि 24,000 प्रफिट अर्न गर्नको लागि वी सुड at least be able to sell 13,000 units है this is how we do calculations so it's clear छ होला so it is another question the following data is related to reverse manufacturing company selling price per unit given छ variable cost per unit given छ fixed overhead given छ you have to calculate break even sales in units and sales units to earn 18,000 profit है यो एकचोटि क्याल्कुलेट गरिहेर त यस्तै खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँछ है एसेसमेन्टमा अनि एक्जामिनेसन्समा पनि try this break even sales in units is very easy fixed cost divided by contribution margin per unit अनि सेल्स युनिट्स टु अर्न रुपिस 18,000 प्रफिटको इक्वेसनमा राखेर गर प्रफिट इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो त सेलिङ युनिट्स होइन कति युनिट्स अफ सेल्स मल्टिप्लाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अनि हामीलाई यो कति युनिट सेल भएको भन्ने थाहा छैन त्यो टार्गेट निकाल्नु पर्ने छ अनि त्यो गर्यो भने हाम्रो ठ्याक्क एक्स भ्यालु विच इज द सेल्स युनिट्स टु अर्न 18,000 प्रफिट निस्केर आउँछ है सो एकचोटि यो ट्राई गरिहेर सबैजनाले एन्ड विल बी मुभिङ टु फर्दर मोर क्वेसन्स I'll be giving you 2 to 3 minutes and let's try this question once. I'll be waiting for your answers. Uh, Break-even sales in unit is 2,500 units, and sales unit to earn profit, say 4,000. 4,000. Okay, let me
So I think your answer is correct, right? Let's see the solution. And selling price per unit is 36, variable cost per unit is 24, contribution margin per unit is selling price per unit minus variable cost per unit. Contribution margin comes to 36 minus 12, 24, which is rupees 12. Break even point in rupee units is fixed cost divided by contribution margin per unit. 30,000 divided by 12, which comes to 2,500 units, and which is correct. And his second required profit is 18,000. We will be requiring the profit of 18,000. We have profit is equals to sales in units multiplied by contribution margin per unit minus fixed cost. Profit भनेको हाम्रो 18,000 छ. Required profit is equals to sales in units x multiplied by contribution margin per unit is 12, x multiplied by 12 minus fixed cost हाम्रो 30,000 छ. 30,000. So 12x is equals to 48,000, got the x हाम्रो 48,000 divided by 12, which comes to 4,000 units. So sales to earn 18,000, profit कति भयो त 4,000 units है. So हाम्रो 2,500 units मा चाहिँ we will reach the break even point, and in order to earn profit of 18,000, 2,500 units produce गरिराख्दाखेरि सेल्स गरिराख्दाखेरि चाहिँ there is no profit or no loss situation है. त्यहाँ चाहिँ profit पनि हुँदैन loss पनि हुँदैन. So no profit no loss situation. अनि 18,000 target profit earn गर्नको लागि चाहिँ we should be able to produce 4,000 units. We should be able to sell हैन 4,000 units sell गर्यो भने मात्र, target sales गर्यो भने मात्र will be able to have the profit of rupees 18,000. So I hope this answer is clear to everyone है. अर्चनाले चाहिँ राइट नै क्याल्कुलेट गरेछ. अरु सबैजना निशान, प्रवीण, रत्न कति थोरै जना 17 मात्र प्रेजेन्ट रहेछ. आई थिंक I'll be हजुर म्याम सोलुसन बुझिरहेछ. हजुर बुझिरहेछ, बुझ्न चाहिँ क्यालकुलेसन गरिरहेछ. त्यो नेटै स्लो छ के म्याम, यो के भएको खै. ए ओके, 17 जना मात्र प्रेजेन्ट रहेछ. भोलिदेखि चाहिँ म अस्ति जस्तै फेरि बिचमा पनि एटेन्डेन्स लिनु पर्यो 9:45 तिर. ओके, so let's move on to next question. Illustration 47. Break-even point of Ranjan company is rupees 1 lakh and their fixed cost is 40,000. On the basis of the following information, calculate profit volume ratio and profit when sales are rupees 2 lakh. Break-even point of Ranjan company ko rupees 1 lakh. 1 lakh rupees sales हुँदा चाहिँ the company reaches into no profit and no loss situation, and their fixed cost is rupees 40,000. Fixed cost कति छ 40,000 छ. On the basis of information, you given information बाट you have to calculate the PV ratio, profit volume ratio कति हुन्छ, and profit when sales are rupees 2 lakh. Profit volume ratio calculate गर्ने and the profit when sales are 2 lakh. दुईटा calculate गर्नुपर्ने छ है. So this is how we calculate. Solution Ranjan, break even point is rupees 1 lakh, fixed cost is 40,000, profit volume ratio PV ratio is equals to what we have, break even sales is equals to fixed cost divided by PV ratio, or 1 lakh हाम्रो break even sales छ given question मा, अनि fixed cost 40,000 divided by PV ratio चाहिँ हाम्रो 40,000 divided by 1 lakh गर्दा 0.4 भयो. सेकेन्ड क्वेसनमा हामीले के भनेको छ, calculate on the basis of the information, calculate profit volume ratio and profit when sales are rupees 2 lakh. Profit volume ratio त हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छ 0.4 हैन, अनि सेल्स हाम्रो गिभन छ 2 lakh. अब चाहिँ प्रफिट निकाल भनेको छ. सो पीवी रेशियो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाइ सेल्स हुन्छ. सो पीवी रेशियो 0.4 इज इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाइ सेल्स, अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीलाई थाहा छैन. सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कम्स टु 0.4 मल्टिप्लाइड बाइ सेल्स 2 lakh गर्दाखेरि 80,000 भयो. अनि हाम्रो प्रफिट कसरी आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट हो, त्यो भएको भएर प्रफिट चाहिँ कसरी आउँछ त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट गर्यो भने प्रफिट आउँछ. सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज 80,000, 80,000 माइनस फिक्स कस्ट इज 40,000. सो 80,000 माइनस 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आयो 40,000 भयो. सो प्रफिट वेन सेल्स आर रुपिस 2 lakh कति भयो त 40,000 भयो. The profit which we will be able to generate when sales are 2 lakh is rupees 40,000 है. So यो क्वेसनमा के गिभन थियो, ब्रेक इभन पोइन्ट गिभन थियो, फिक्स कस्ट गिभन थियो, and we have to calculate the PV ratio अनि profit when sales are 2 lakh. यसमा चाहिँ जस्तो नर्मली अरू क्वेसनमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट, सेल्स प्राइस पर युनिट त्यसरी गिभन हुन्छ. यसमा चाहिँ सिधै
break even point sales break even sales कति छ fixed cost कति छ त्यो दिएको छ and then you'll have to calculate other required informations भनेर छ है so break even point 1 lakh छ fixed cost 40,000 छ profit volume ratio PV ratio is equals to what हैन break even sales is equals to fixed cost by PV ratio गरेर PV ratio आयो अनि sales 2 lakh छ अनि PV ratio को फर्मुला लगाएर PV ratio is equals to contribution margin by sales गरेर हाम्रो contribution margin आयो अनि contribution margin minus fixed cost क्वेशनमा गिभन छ 40,000 त्यो गरेर हाम्रो profit आयो सो हाम्रो profit when sales are 2 lakh is rupees 40,000 है सो अब एउटा क्वेशन छ यो क्याल्कुलेट गरिहेरेको छु illustration 48 break even points of Avi company is rupees 50,000 and their fixed cost is rupees 20,000 on the basis of the following information calculate profit volume ratio and profit when sales are rupees 4 lakh यसरी नै you can do this question है so you have to calculate the PV ratio and the profit when the sales are rupees 4 lakh you calculate गर है सबैजनाले I'll be giving you 2-3 minutes of time please बीचमा कोही कन्फ्युजन छ भने प्लिज लेट मी नो है Profit volume ratio is 2.5 Uh-huh. and profit
when sales are 4 lakh is Prof. 98. Okay, can you please check on the profit volume ratio part? It's 2.5, right? 2.5 Yeah. अलि आउँदैन कि जस्तो लाग्यो. Read it. Break-even point. बिकज पिबी रेसियो जहिले पनि के हुन्छ त 1 भन्दा तल नै हुन्छ. जस्तो सेल्स 1 गर्यो भने 1 भन्दा हायर रिटर्न दिन सक्दैन नि त. पिबी रेसियो भनेको त हाम्रो डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी होइन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो होइन. त्यो भएको भएर 1 भन्दा एक्सिड गर्न सक्दैन, किनभने सेल्स हामीले 1 रुपिस सेल गर्दाखेरि 2.5 रुपिस मार्जिन अर्न गर्ने भन्ने क्वेसन हुँदैन. सो मेबी सम क्यालकुलेसन्समा मिस्टेक्स अरू के भयो होला, एकचोटि चेक गर है. पिबी रेसियो जहिले पनि 1 भन्दा लेस नै आउँछ, 0 पोइन्ट समथिङ नै आउँछ. Ma'am, 0.4 ne aayo. 0.4. ओके रत्न, आई थिङ्क 0.4 चाहिँ ठिक छ होला है. Oh इट्स yes, लेस देन 1. 0.4. Okay, so now you calculate the profit when sales are 4 lakh rupees. Profit 1,40,000. Now 1,40,000. Yes, Oh, ma'am. Ratna, one. Okay, so let's see the solution. Break PV ratio 0.4 and profit 1,40,000. Absolutely correct. अर्चनाको कहाँनिर मिस्टेक भएको रहेछ पिभी रेसियो पत्ता लाग्यो? Yes, ma'am. मैले त्यो उल्टो गरेर रहेछ के 50,000 break-even. 20,000 चाहिँ गर्यो होला. त्यो चाहिँ ओके, उल्टो. यो रेसियोहरू तिमीले नोटिस गरेर है. रेसियोहरू जहिले पनि के हुन्छ त 1:1 मा हुन्छ. त्यो भएको भएर जहिले पनि यो 0.4 भनेको 0.4:1 हुन्छ क्या पछाडिको जहिले पनि है. सो 0.4:1 भनेको 1 रुपिस सेल गर्दाखेरि 0.4 चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ. त्यो भएको भएर रेसियो जहिले पनि लेस देन 1 मा आउँछ, बिकज त्यो जहिले पनि 1:1 मा कम्पेयर भइरहेको हुन्छ है. सो जस्तो 1 भन्दा एक्सिड भयो 2.5 अर 1 भन्दा बढी जति पनि आउनु थाल्यो भने यु सुड नो होइन के मिस्टेक्स भइरहेको छ भनेर चाहिँ पहिल्यै थाहा हुनु पऱ्यो है. सो ब्रेक भने यो पिभी रेसियो मात्र नभएर अरू रेसियोजहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि जहिले पनि पोइन्टमै हुन्छ है, लेस देन 1. सो यसमा गिभन छ ब्रेक इभन पोइन्ट 50,000, फिक्स कस्ट इज 20,000, प्रफिट भोल्युम रेसियो पिभी रेसियो इज कल्स टु वाट होइन. वी हेभ break even point in rupees is fixed cost divided by PV ratio. Break even point in rupees 50,000. So 50,000 is equals to fixed cost is 20,000 divided by PV ratio. So PV ratio comes to 20,000 divided by 50,000 गर्दाखेरि 0.4. अनि सेकेन्डमा के भनेछ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ द इन्फर्मेसन क्यालकुलेट प्रफिट भोल्युम रेसियो एन्ड प्रफिट वेन सेल्स आर 4 lakh है. प्रफिट सेल्स 4 lakh हुँदाखेरि हाम्रो प्रफिट कति आउँछ भनेर निकाल भनेछ. PV ratio is equals to contribution margin by sales. 0.4 is equals to contribution margin by sales कति छ हाम्रो 4 lakh. 4 lakh गर्दाखेरि contribution margin कति आयो रुपिस 1,60,000 भयो. अनि profit is contribution margin minus fixed cost. Contribution margin 1,60,000 minus fixed cost is 20,000 is given in question. So 1,60,000 minus 20,000 गर्दाखेरि 1,40,000 हाम्रो profit आयो है. So this is how we calculate the profit. अनि आजको लागि चाहिँ we have completed अनि यो numerous questions पनि. अनि this is the end of our session for यो break CBP analysis, cost volume and profit analysis को चाहिँ आज हाम्रो लास्ट क्लास हो. अनि we will be doing entering into new class learning outcome आज. तर since we have only 16 of you present here out of 28 29, so I don't think it will be better if we start it today. So भोलि चाहिँ भोलि फ्राइडे छ अनि भोलि चाहिँ आई विल बी टेकिङ अटेन्डेन्स 8:45 50तिर पनि एन्ड आफ्टर द्याट 9:45 मा पनि म 9:30 9:45 तिर पनि म एटेन्डेन्स लिएर आई विल बी डुइङ बोथ साइड्समा प्रेजेन्ट छ भने मात्र आई विल सबमिट एटेन्डेन्स है. सो आजको लागि चाहिँ यति गरौँ. अनि सो वी विल बी taking on new chapter tomorrow. Hey, thank you so much everyone. Have a Thank nice you, day. ma'am. Have a nice day.